اب میں گزارش کروں گا جناب جی ایم ساکی صاحب سے تشریف لائیں مختصراً. میں جناب تو مشہور ہاں رکشے دیہڑی کی توڑی سی مشاعرے واسطے بیگم نال لڑائی لے گئی سی مشاعرے واسطے تہاڈی مہربانی تہاڈے دل چ رحم آ گیا. میں مشکور ہاں بٹ صاحب دا بھی تے دو تین پنجابی دے قدر تہاڈی نظر شکریہ. عرض کہ تڑکے تڑکے کسے نے مینوں پاتا گھومن گھیری. تڑکے تڑکے کسے نے مینوں پاتا گھومن گھیری. بوئے تے رکھ کے موٹر سائیکل لے گیا میری. تڑکے تڑکے کسے نے مینوں پاتا گھومن گھیری. بوئے تے رکھ کے موٹر سائیکل لے گیا میری. نال ہینڈل تے پرچی لکھی سی اج تو وائے تیری. سوچے ساکی دل وچ بیٹھا پٹرول نے ڈانگ وفے. جنازہ بندے چکی نجاون ایک بابا رولا پاوے. جنازہ بندے چکی نجاون ایک بابا رولا پاوے. او ویکھ کے پٹنا قدم جوانوں کدے ٹھوکر نہ لگ جاوے. اے نہ ہووے ہوکا وجے تے پھر اٹھ کے بے جاوے. مسا مسا ساکی مدرو لتھی متا پھر نہ گل پہ جاوے. 80 سالاں دی بیگم آندی دل میرا گھبراندا. 80 سالاں دی بیگم آندی دل میرا گھبراندا. آندیاں جاندیاں ہٹی والا ویکھ کے سر ہلاندا. او میں آکھیا چلیے ایویں دل پہ تینوں آ ڈراندا. او کباڑیا ویکھ کے مال پرانا حساب نفے دا لاندا. آخری تے اجازت جناب کہ کدی کھواوے چکن مٹن کدی پیزا برگر انڈا. کدی کھواوے چکن مٹن کدی پیزا برگر انڈا. حلوہ پوڑی کھیر سوئیاں کدی گجریلا ٹھنڈا. میں آکھیا بیگم پہلی وانگو پیار بڑا تمہیں کر دی. او ویکھی کدرے پہلی وانگو کرنا جائیں رنڈا. ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب پلیز تشریف لائیے گا جلدی سے. میں یوں ہی چلنے لگا الٹے پاؤں سے سیدھا. بلا ایک اور میری گھات میں اتر آئی. فلک پہ اڑتے بہم اس نے فاصلہ رکھا. فلک پہ اڑتے بہم اس نے فاصلہ رکھا. منڈیر پر وہ میرے ساتھ میں اتر آئی. فلک پہ اڑتے بہم اس نے فاصلہ رکھا. منڈیر پر وہ میرے ساتھ میں اتر آئی. اور دعا کے واسطے میں ماں سے کہنے والا تھا. دعا کے واسطے میں ماں سے کہنے والا تھا. سو کامیابی میری مات میں اتر آئی. دعا کے واسطے میں ماں سے کہنے والا تھا. سو کامیابی میری مات میں اتر آئی. دکھائی دیتا تھا کعبے سے گنبد خضرا. دکھائی دیتا تھا کعبے سے گنبد خضرا. جو حمد تھی وہ میری نعت میں اتر آئی. دکھائی دیتا تھا کعبے سے گنبد خضرا. جو حمد تھی وہ میری نعت میں اتر آئی. بجھا چراغ تو غافر مجھے لگا جیسے. بجھا چراغ تو غافر مجھے لگا جیسے. ایک اور رات میری رات میں اتر آئی. بجھا چراغ تو غافر مجھے لگا جیسے. ایک اور رات میری رات میں اتر آئی. اور دو تین شعر اور ہیں کہ ان سے جو کہنا تھی باتیں ان کہی کرتا رہا. ان سے جو کہنا تھی باتیں ان کہی کرتا رہا. عمر بھر میں زندگی کو ملتوی کرتا رہا. ان سے جو کہنا تھی باتیں ان کہی کرتا رہا. عمر بھر میں زندگی کو ملتوی کرتا رہا. کھول کر دیکھا نہیں اس نے میرے دیوان کو. کھول کر دیکھا نہیں اس نے میرے دیوان کو. ہائے میں کیوں اس کی خاطر شاعری کرتا ہوں.
देखा नहीं उसने मेरे दीवान को, हाय मैं क्यों उसकी खातिर शायरी करता रहा और घर बनाने के जुनून में मुब्तला ऐसा हुआ, घर बनाने के जुनून में मुब्तला ऐसा हुआ, अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करता रहा। घर बनाने के जुनून में मुब्तला ऐसा हुआ, अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करता रहा। और खेल था, और खेल भी ऐसा अजब था क्या कहें, खेल था और खेल भी ऐसा अजब था क्या कहें, हम गिरफ्तारी दिए और वो बरी करता रहा। नाखुशी है मगर मलाल नहीं, नाखुशी है मगर मलाल नहीं, ये शिकस्ता दिली जवाल नहीं। वो मेरा दिल तो तोड़ सकता है, वो मेरा दिल तो तोड़ सकता है, तोड़ दे मुझको ये मजाल नहीं। वो मेरा दिल तो तोड़ सकता है, तोड़ दे मुझको ये मजाल नहीं। हाले दिल क्या बताएं लोगों को, क्या बताएं कि कोई हाल नहीं। हाले दिल क्या बताएं लोगों को, खालिसा क्या बताएं कि कोई हाल नहीं। और इमरान साहब, जो किया आपने हमारे साथ उसकी तारीख में मिसाल नहीं, जो किया आपने हमारे साथ उसकी तारीख में मिसाल नहीं। और 3-4 और उर्दू के अशआर, उसके बाद मेरे छोटे भाई भट्ट साहब की फरमाइश में पंजाबी। टूट कहाँ सकते थे तुमसे रिश्ते इतने सालों के, टूट कहाँ सकते थे तुमसे रिश्ते इतने सालों के। एक तो टेढ़ी मांग तुम्हारी उस पर घुंघर बालों के। टूट कहाँ सकते थे तुमसे रिश्ते इतने सालों के। एक तो टेढ़ी मांग तुम्हारी उस पर घुंघर बालों के। आंखें झपक झपक के उसकी बातें सुनते रहते थे, उसके पास बहुत बातें थी और अंबार मिसालों के। आंखें झपक झपक के उसकी बातें सुनते रहते थे, उसके पास बहुत बातें थी और अंबार मिसालों के। हकलाहट लहजे की मेरी और कामयाबी लफ्जों की, धान पान सी हस्ती मेरी उस पर बोझ सवालों के। भरे बाजार में किस्मत की कहाँ चलती है, उसकी चलती है दुकान जिसकी जुबान चलती है। भरे बाजार में किस्मत की कहाँ चलती है, उसकी चलती है दुकान जिसकी जुबान चलती है। उसकी चलती है दुकान जिसकी जुबान चलती है। एक से एक है बेपर की उड़ाने वाला, भट्ट साहब तो मीडिया के साथ मुंसलिक है। एक से एक है बेपर की उड़ाने वाला, जिसकी दुनिया में न चलती हो यहाँ चलती है। एक से एक है बेपर की उड़ाने वाला, एक से एक है बेपर की उड़ाने वाला, जिसकी दुनिया में न चलती हो यहाँ चलती है। जिसकी दुनिया में न चलती हो यहाँ चलती है। हमारे आखिरी शायर जिनको अल्लाह ताला जिंदगी दे, उनको मैं दावत कलाम देती हूँ। उनसे मेरे घर वालों को और सबको बहुत उनसीयत है। कार्य फरहाद से ये कम तो नहीं जो हमने, कार्य फरहाद से ये कम तो नहीं जो हमने, आँख से दिल की तरफ मोड़ दिया पानी को। सादुल्ला शाह साहब, सादुल्ला शाह। क्या सरोकार हमें रौनके बाजार के साथ, क्या सरोकार हमें रौनके बाजार के साथ, हम अलग बैठे हैं दस्ते हुनर आसार के साथ।
کیا سروکار ہمیں رونق بازار کے ساتھ، ہم الگ بیٹھے ہیں دستے ہنر آثار کے ساتھ۔ اے میرے دوست ذرا دیکھ میں ہرا تو نہیں، اے میرے دوست ذرا دیکھ میں ہرا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ۔ اے میرے دوست ذرا دیکھ میں ہرا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ، اور وقت خود ہی یہ بتائے گا کہ میں زندہ ہوں، وقت خود ہی یہ بتائے گا کہ میں زندہ ہوں، کب وہ مرتا ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ، کب وہ مرتا ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ۔ نہ کوئی خندہ بلب ہے نہ کوئی گریہ کناں، نہ کوئی خندہ بلب ہے نہ کوئی گریہ کناں، تیرا دیوانہ پڑا ہے تیری دیوار کے ساتھ۔ نہ کوئی خندہ بلب ہے نہ کوئی گریہ کناں، تیرا دیوانہ پڑا ہے تیری دیوار کے ساتھ، اور رنجش کار زیاں در بدری تنہائی، رنجش کار زیاں در بدری تنہائی، رنجش کار زیاں در بدری تنہائی، اور دشمن بھی خفا تیرے گناہگار کے ساتھ۔ اور شعر دیکھیے کہ چشم نمناک لیے سینہ صد چاک سیے، چشم نمناک لیے سینہ صد چاک سیے، دور تک ہم بھی گئے اپنے خریدار کے ساتھ۔ چشم نمناک لیے سینہ صد چاک سیے، دور تک ہم بھی گئے اپنے خریدار کے ساتھ، اور کوئی نقطے سے لگاتا چلا جاتا ہے فقط دائرے کھینچتا جاتا ہوں میں پرکار کے ساتھ، کوئی نقطے سے لگاتا چلا جاتا ہے فقط دائرے کھینچتا جاتا ہوں میں پرکار کے ساتھ۔ سعد رسوائے زمانہ ہے مگر تیرا ہے، سعد رسوائے زمانہ ہے مگر تیرا ہے، یوں نہیں ہوتے خفا اپنے گرفتار کے ساتھ۔ سعد رسوائے زمانہ ہے مگر تیرا ہے، یوں نہیں ہوتے خفا اپنے گرفتار کے ساتھ۔ ایک نظر کے اور دو تین شعر، اور پہلا شعر آمنہ الفت کے لیے کہ لفظ ٹوٹے، برسب شعر دیکھیے، لفظ ٹوٹے، تاڑے میں فرمائش تو سنو نا پنجابی میں، بلکہ میرے نا محبت جناب خالد شریف صاحب یہ نہیں فرماندے نے کہ میری ایک شعر انہوں نے بڑا اپنا پسندیدہ میں خاص طور پہ کیا وہ میں پوری سنانا تھوڑی کہ لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، آمنہ جی آپ کے لیے، لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، مر گئے ہم تیرے معیار تک آتے، لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، مر گئے ہم تیرے معیار تک آتے آتے، بات ایسی ہے بتانے کی نہیں دنیا کو، بات ایسی ہے بتانے کی نہیں دنیا کو، رو پڑے ہم بھی خریدار تک آتے آتے، بات ایسی ہے بتانے کی نہیں دنیا کو، رو پڑے ہم بھی خریدار تک آتے آتے، اور ایسے لگتا ہے کہ آسودگی قسمت میں نہ تھی، ایسے لگتا ہے کہ آسودگی قسمت میں نہ تھی، جل گئے سایہ دیوار تک آتے آتے، ایسے لگتا ہے کہ آسودگی قسمت میں نہ تھی، جل گئے سایہ دیوار تک آتے آتے۔ اور شہزادہ شعر دیکھو کہ ایک لمحے کی مسافت ہی بہت ہوتی ہے، ایک لمحے کی مسافت ہی بہت ہوتی ہے، ہم کو تو عمر لگی یار تک آتے ایک لمحے کی مسافت ہی بہت ہوتی ہے، ایک لمحے کی مسافت ہی بہت ہوتی ہے، ہم کو تو عمر لگی یار تک آتے آتے، اور ہاتھ رکھنا پڑا سینے پہ ہمیں بھی آخر، ہاتھ رکھنا پڑا سینے پہ ہمیں بھی آخر، دل کہاں رہتا ہے دلدار تک آتے شریف صاحب جیسے عظیم شاعر آج ہماری اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر خالد صاحب میں تہ دل سے آپ کی بہت شکریہ۔ بہت شکر گزار ہوں محترمہ آمنہ الفت کا، جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، اور شہزادہ علی ذوالقرنین صاحب کا،
اور ایڈوکیٹ ڈاکٹر نرگس ناہید کا جو میری دوسری بیٹی ہے، پہلی امریکہ میں، دوسری یہاں ہے. تو میرا خیال ہے کہ سنیں گے شعر کچھ سننے. سننا سے بہت کچھ سننا پہ بہت کم شعری نشستیں ایسی ہوتی ہیں جیسی آج کی یہ رچ اور بھرپور نشست ہے. میں مدثر اقبال صاحب سے پڑھتا، میرے بھائی ہیں چھوٹے، ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بڑی بھرپور نشست ہوئی ہے. ورنہ اکثر ہمارے مشاعروں میں 2 4 5 شاعر ہوتے ہیں اور مشاعرہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت بھرپور نشست ہے. عشق کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. عشق کرنے کے بھی آداب عشق کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. جاگتی پلکوں پہ کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، اور ہر کوئی رو کے دکھا دے یہ ضروری ہے نہیں. خشک آنکھوں میں بھی سیلاب، ہر کوئی رو کے دکھا دے. ہر کوئی رو کے دکھا دے. تو سر یہ جو شعر آپ لوگوں نے پڑھا نا، یہ میری باقی شاعری کو کھا گیا ہوا ہے. ہر کوئی رو کے دکھا دے یہ ضروری تو نہیں. خشک آنکھوں میں بھی سیلاب ہوا کرتے ہیں، اور حسن میں نور ہے یزداں کا خدا شاہد ہے. حسن میں شہزادہ صاحب آپ کا تو مسلک زندگی ہے یہ. حسن میں نور ہے یزداں کا خدا شاہد ہے. کب میں اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں، اللہ جمیل و یحب الجمال. حسن میں نور ہے یزداں کا خدا شاہد ہے. کب میں اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں، لیکن خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھ سے ملنا. شہزادہ بھائی، اس میں نور ہے یزداں کا خدا شاہد ہے. کب میں اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں، خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھ سے ملنا. میں برابر کے تعلق پہ یقین رکھتا ہوں. خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھ سے ملنا. میں برابر کے تعلق پہ یقین رکھتا ہوں، اور جب بچھڑنا ٹھہر گیا ہے تو پھر خود کو اب ہم بھی آزما لیں گے. جب بچھڑنا ٹھہر گیا ہے تو پھر خود کو اب ہم بھی آزما لیں گے. جاؤ تم خوش رہو جہاں بھی رہو، ہم پرندوں سے دل لگائیں گے. جاؤ تم خوش رہو جہاں بھی رہو، ہم پرندوں سے دل لگا لیں گے. اور کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں. کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں. تو پھرے کریا بکریا کو بکو میرے لیے. کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں. تو پھرے کریا بکریا کو بکو میرے لیے. میں تو لامحدود ہو جاؤں سمندر کی طرح، تو بہے دریا بدریا جو بجو میرے لیے. آج آ گئے ہو تم شاہ صاحب، آج آ گئے ہو تم. آج 3 سال بعد آپ کو دیکھا ہے. آج آ گئے ہو تم، جانے پھر کب آؤ گے. آج آ گئے ہو تم، جانے پھر کب آؤ گے. روز روز دنیا میں معجزے نہیں. آج آ گئے ہو تم، جانے پھر کب آؤ گے. روز روز دنیا میں معجزے نہیں ہوتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل دکھاتے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل دکھاتے رہتے ہیں. عمر بڑھتی جاتی ہے، ہم بڑے نہیں ہوتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل دکھاتے رہتے ہیں. عمر بڑھتی جاتی ہے، ہم بڑے نہیں ہوتے. اور پیار کرنے آئی ہو اونچ نیچ مت دیکھو. پیار کرنے آئی ہو
प्यार करने आई हो, ऊंच नीच मत देखो, प्यार करने आई हो, ऊंच नीच मत देखो, इस गजल में जाने मन काफिए नहीं है। प्यार करने आई हो, प्यार करने आई हो, ऊंच नीच मत देखो, इस गजल में जाने मन काफिए नहीं होते। मुस्कुराते होती छे, मुस्कुराते हुए जख्मों की नुमाइश करना, मुस्कुराते हुए जख्मों की नुमाइश करना, ये सिफत उसने बस इंसान में रखी हुई है। मुस्कुराते हुए जख्मों की नुमाइश करना, ये सिफत उसने बस इंसान में रखी हुई है। और सुबह दम दोनों की खुशबू से मुअत्तर है फिजा, सुबह दम दोनों की खुशबू से मुअत्तर है फिजा, फूल की पंखड़ी कुरान में रखी हुई है। शहजादा साहब, सुबह दम दोनों की खुशबू से मुअत्तर है फिजा, फूल की पंखड़ी कुरान में रखकर। ये शेर देखिएगा जिसके लिए शेर सुनाया कि अब न चिड़िया हैं न अखबार न कप चाय का, अब न चिड़िया हैं न अखबार न कप चाय का, एक कुर्सी है जो दालान है। अब न चिड़िया हैं न अखबार न कप चाय का, एक कुर्सी है जो दालान में लिखी हुई है, और नहीं जाने जहां ऐसा नहीं है, नहीं जाने जहां ऐसा नहीं है, ये बंधन टूटने वाला नहीं है, न उतरेगा तुम्हारे प्यार का रंग, ये धीमा है मगर कच्चा नहीं है, ये धीमा है मगर कच्चा नहीं है। मैं अपनी रूह देकर जिस्म ले लूं, मैं अपनी रूह देकर जिस्म ले लूं, ये सौदा इस कदर सस्ता नहीं, ये सौदा इस कदर सस्ता नहीं है। अभी एक लम्हा पहले सोचते थे कि दुनिया में कोई हमसा नहीं है, अभी एक लम्हा पहले सोचते थे कि दुनिया में कोई हमसा नहीं है, और अब ये भी नहीं है याद हमको वजूद अपना कहीं है या नहीं। अभी एक लम्हा पहले सोचते थे कि दुनिया में कोई हमसा नहीं है, और अब ये भी नहीं है याद हमको वजूद अपना कहीं है या नहीं है। और जुदा होने का इस मौसम में खालिद, शेर देखिएगा कि जुदा होने का इस मौसम में खालिद, उसे भी दुख है पर इतना नहीं। जुदा होने का इस मौसम में खालिद, उसे भी दुख है पर इतना नहीं है। और रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, अपने तमाम दर्द मुझे दान कर गया। रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, अपने तमाम दर्द मुझे दान कर गया। बिछड़ा कुछ सदा से कि दुखी बदल गई, बिछड़ा कुछ सदा से कि दुखी बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, बिछड़ा कुछ सदा से कि दुखी बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त, दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मुफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मुफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। और खालिद, मैं बात बात पे
कहता था जिसको जान, खालिद में बात बात पे कहता था जिसको जान, वो शख्स आखिरश मुझे बेजान कर। इख्तिताम हुआ चाहता है और दोस्त सारी तस्वीरें बना रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर दोबारा फिर हम इसी तरह मिलेंगे, खूबसूरत महफिलें होंगी, खूबसूरत अशार होंगे और हमारे सारे ये दोस्त होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे और सब के लिए खैर वाफियत हो और हम सब इसी तरह ही एक दूसरे के साथ मिलते रहें, गपशप करते रहें, अच्छे शेर आपस में शेयर करते रहें और अच्छी बातें आपस में शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गैलेक्सी स्टार 1 की शुक्रगुजार हूँ और उसकी पूरी टीम की भी, जिसने यहाँ पे आके और ये प्रोग्राम जो है इसको सबको आप सब के लिए बहुत अच्छे तरीके से तरतीब दिया, कैप्चर किया और इंशाल्लाह फिर आइंदा फिर कभी मुलाकात होगी। नरगिस नाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।